हेलो फ्रेंड समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत 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 भल से थे आउ देखुन आज ही गलान रविवार आउ ए बाजी यहाँ 9:30 हलान मामुन के नहीं जाऊे आज यहाँ एग्जाम चली तार बेले ट्यूशन सका आज संडे बोलिक करदेछ हेल्ले बाहर बहुत खरा आज निके एत दिन पर मोर सांग आमी बोलछे कल्याणी आपण मैंने बहुत मत कमेंट करते कहीं बोले तुम सांग दे दियो बोलिकी आज आसमी बोलते देख काଣା हो आसवा कि केन्ता करवा जे बोले मुई कही लगे आज एटा मांस आनबार लगी तो आनिकरी रखी भी सारे न बोले आज मटन रंधा हेबा आउ मामुन के मुझे आनसी टी फास्ट खरा केतनी गीते आउटा क्या वर्षा दिन जे निके 3 दिन इंता वर्षा है सब आड़े बन्या होगला तापर यहाँ सब गमला भी सुखीगलान पर गमलार भी पानी देवाके पड़े वर्षा दिने पूरा अजब लगे कारण चली कि जाने आईसा उठला न आउ देखो बाहर के खरा चल देखा यहाँ पूरा वर्षा दिन पर इंता खरा हो जीवन जीवा मामुन केते खरा हो देख तो रुसी से कथा नहीं है चंडी तू जा मैं नहीं जाती अकेले जा आज रंधा बढ़ा देखुन नानी हेटा जाइछन हल्दी रे जेंदा कि कही आज सकाले हल्दी अच्छे रात भोजी अच्छे बोलिकी तो यहाँ मुझे सब रांधि बाढ़ी सारे न आउ यहाँ देखुन बापार लगे यहाँ झुरी आउ हेटा गोटे भी झुरी करदी बेसर मैंने ताकर लगे से खाली खाए आ बाकी तो मटन हिंचु दादा निजे दादा आमे मैंने समस्ते हेटा मटन खाएमु तो टमाटो खटा होइछे पुटल चिप्स होइछे जह्नी सन्तला बनै देछे आउ नलता साग हो जाइए आउटा भेंडी भजा मतलब भेंडी चिप्स हो जाइए तुन साग निके एते तुन साग सब वर्षा दिन लगे निके पूरा पैन हो सब जे रांधबार लगी बाध्य ना एतकीटे कहीं रांधि थी फिर माँ तो माछ मांस खाने ताकर लगी फिर भेज रांधवाके पड़सी तो हेती लगी आम घर सब गुर्दू जिनिस हो जाए पूरा ठीक है जल्दी उठना कल बाय तो यहाँ चली मटन कषा आउटा आलू 3टा पका चर्बी पछे लास्ट दिया आज बेसी आम झोल नहीं करूँ तो यहाँ पैन गरम कर पैन गरमटा देमी आज खाबार लोग भी किए नहीं न इहादे मटन रंधा होइछे आउ ई काଣା मगेकर खाऊछ देखुन एटा होचे चिकेन पॉपकॉर्न एटा आउ एटा बिगिस बर्गर जेन अच्छे बर्गर फ्रेंच फ्राइज आरो एटा चिकेन रो जेन चिकेन पॉपकॉर्न एटा मगेइछे आउ एटा इहादे खाबा बेले केते बेले भात भूति खाबा इता के खाली इंता जिनिस बिगिस बर्गर थिनिगे विश्वास नहीं करबे 3 ରୁ 4 हज़ार टंका मास्क बेसी होता पचार कम नहीं होता सेते से एकला खाइसी खाली सेटा पर बर्गर खाली मगेकर क्या लगे जे किए जाने तो देखो मटन तो हो गला न यहाँ आउटा धनिया पतर मिलला एकानी एमरजेंसी रे निके खुजी नुरी कर सब एन दीछन जहाँ जिते बाहरबा बाहरबा आउ यहाँ के आम कषा बनामु बेले जिते पैन अच्छे सबू पैन सबू अंटवा के पड़वा बेले यहाँ मत गोटे टेस्ट कर सीझे कि बोलूला यहाँ आउ देखुन हो गला न कषा आउ बेसी मटन बेले देखा खाबार लोग कहीं भी नहीं न आयुष घरे आज जाइछन दुर्गा ढाबा जाइछन खाई से सांग मैंने नहीं आयुष लगी ही अना होता यहाँ बेले से पलाले राति फेर गए आम आयुष आज पलाबे न राति बेले राति तो हेनके भूजी खाई जबार अच्छे बेले निके हेतिर लगे कषा बन देलु कि जल्दी बेसी सरीजा नहीं निके रहीगले आउ कि खावा मतलब बासी मटन फटन माछ मांस रखबार लगे भी भल नहीं लगे टी तो हेतिर लगे देखुन कषा करदे लगे टिके हो गला आ झोल होते गोटे प्रेसर होता पूरा बेले यहाँ इहादे आम खाना पीना करमु
ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମଟନ୍ ତ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇହାଦେ ଏଇଟା ବର୍ଗର ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଖାଉଛି ଆଉ ପଛେ ଭାତ ଖାଇମି ବୋଇଲା ସେତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ବି ତା ଖାଉଛି ସେଟା ସେ ବି ଭାତ ନେଇ ଖାଇବା ବୋଇଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା ନାଟ କରୁଛନ୍ ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଲାଗି ହିଁ ମାନେ ଏନ୍ତା ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଦିନୁ ଏକା ଇସାକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ସେ ନିଜେ ଏକା କରିଛି କେନ ଅଛୁ ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିହାଘର ତୁ କେତେ ଲାଗେ ବୁଝେ ଯିବୁ ବେ ଆମେ ବିନୁ ଘରେ ବାହାରିଲେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନାନୀ ଆର୍ ମୁଇଁ କରି ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଘରେ ମା ବାପା ଲାଗି ରାନ୍ଧିଦେଲୁ ମଟନ୍ ଅଛେ ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀକି କହିଛେ ମଟନ୍ ଗରମ କରିକି ଦାଦାକେ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲଛେ ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଆରୁ ଇସା କରି ସେମାନେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଯାଇଛନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ନି କରିବେ ଭୁଲି ଗଲି ରିକିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାବାରଟା ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଯେନ୍ ଉଠାଲୁ ହେଟା ମାନେ ଖାଲି ଦେଖବେ ନ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଟିକେ ବନାଲି ଯେତେ ବି ପାରଲି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି 4 ବଜେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭୋଗ ବି ନି କରୁଥାଏ ତ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଫେର୍ ଖାନା ପିନା କରିକିରି ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆୟୁଷ ଯିବାର ଥିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯେନ୍ ସରି ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ ସେ ଆମ ବସ୍ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ନୂଆ କରି ଯେନ୍ ଏଇଟା ବାହାରିଛେ ସେ ବସ୍ରେ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ତ ହେନୁ ଭୁଜି ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ହେଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିନ ଫଟୋ ଦେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଫଟୋ ମାନେ ହେଟା ଉଠେଇଛୁଁ ରିକି କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ ସେଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆୟୁଷ ଆଜି ପଲାବି ପୁରା ବେଣୁର ବ୍ରତ ଲାଗି ବୋଲି ଆସିଥିଲେ 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ହେଟା ପଲଉଛନ୍ କାଇଁ କର୍ମା ଛୁଆମାନେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଛୁଆମାନେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକରି ଆଏସନ୍ ମିଶିକରି ହିଁ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ବେଣୁ ତ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ସେ କାଲ୍କେ ଯିବେ କାଲି ନାଇଁ ପରଦିନେ ଯିବେ 12 ତାରିଖ ଯିବେ ବେଲେ ତା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକରି ଫେର୍ ଘରକେ ଯିମୁ ସେମାନେ ଫେର୍ କାଣା ଖାଇବେ ଯେ କିଏ ଜାନେ ମୋମୋସ୍ ତ ଖାଇଛନ୍ ବେଲେ ଫେର୍ ବ୍ରେଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କାଣା ଖାଇମୁ ବୋଲୁଥିଲେ ବେଲେ ଇହାଦେ 10 ବାଜଲାନ ଆମକୁ ଇଟା ତ ବାହାରଲୁନ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ପଲାମୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିଲି ନ ତାପରେ ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ବନଉଥିଲା ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼ ଅମଲେଟ୍ ବନଉଥିଲା ତାପରେ ଇନୁ ଆଡ଼କେ ତ ଆଉ ରବିବାର ଦିନଟେ ଖାଇ ହେବା ବୋଧେ ତାପରେ ମାଛ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସୁଛି ଇହାଦେ ମାସେ ଲାଗି ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ତାପରେ ନିକେ ଏଇଟା ଏକାଦଶୀ ଦଶମୀ ହେଟା ମାନେ ଅଛେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇନି ହୁଏ ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇଛେ ଗାନା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକରି ବନା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମାଂସ ଯେନ୍ ଗରମ କରିକି ଦାଦାକେ ଦେଇଥିଲା ହେଟା ତାପରେ ଫେର୍ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଉଗଲି ଥିଲା ସବୁ ଏଇଟା ଗରମ କରା ଚାଲିଛି ଯାହା ଖାଇବେ ଯାହା ଆଉ ଏଇଟା ବାସିତି ଆସେ ରଖିଲେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଏ ମାଂସଟା ଗରମ କରିକି ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ଖାଇବାର କଥା ନି ସେ ବେଲେ ଯାହା ଖାଇବେ ଆମେ ତ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଆଇଛୁଁ ମାମୁନ ଆରୁ ମୁଇଁ ମାମୁନ ରହଲ ମାମୁନ ଫେର୍ ଖାଇବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାନିଛେ ସେ ତାର ପେଟ ସବୁବେଲେ ଖାଲି ଥିସି ଦେଖୁନ୍ ମାଂସ ବି ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ମାଂସ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ ତାପରେ ଇସା ବି ଖାଇମି ପିସେ ବୋଇଲା ତାପରେ ସେ ବି ପିସେ ବି ଖାଇବା ହେଲେ ଏଇଟା ମାଂସ ଖାଇ ଖୁଆକୁ ସରେଇ ଦିଅ ବୋଲୁଥିଲି ଏଇଟା ତ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯେନ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।